So, for today's video, tuturuan ko po kayo how to download OmoCraft Omo Member Skin Pack. So, una nyo lang pong i-download ay ito. Punta muna kayo sa Play Store. Play Store. Tapos search nyo po ito. Skinland for Minecraft. Ito, open nyo. Kapag katas tapos yan, open nyo po. Tapos maglagay na lang po kayo ng age. Ang palagay ko lang po yun sa akin. Sheesh, di ko mukon. Yan. So, pagkatapos, ganito lang po gawin nyo. Una, i-search nyo po yung mga kwan. So, yan. Tank lang muna. Tapos, yan. Pindutin nyo po sa tank demic. Makikita nyo rin po lang si Tangdemic. Tapos, to skin pack. Download nyo sa skin pack, guys. Ito guys, nag-commercial lang po siya. Ayan. Tapos kapag na-download mo na guys, so search mo naman po si Shane. So hindi po siya buo. Wala pa si Yasi tsaka Mizumi po dito. So si Shane. Download din po natin to skin pack. Di po kasali dito si Mizumi tsaka si Yasi. Kasi di ko po siya kasi mahanap. So yan, matatagalan tayo. Tapos Pepe-san. So makikita nyo rin lang po to. So yan. Search nyo lang po lahat ng Omo Member Skin Pack. So, yan, na-download na natin, guys. Tapos, si Olip. Esoni. Olip TV. So, ito pala si Olip. So, to Skin Pack. Tapos, si Australia. So, siya tayong bago. Tsaka si E-Sweet. Ay, sali ba si Sweet? Saka si Nicole. Ay, lang guys. So, ito pala si Nicole. Tapos sunod si Moira. So hintay nyo po. Tapos pagkatapos na po search si Moira, hanapin nyo lang po itong skin niya. So ito, Moira. Yan guys, delete nyo lang. Ay, huwag ko pala i-delete. Sorry, nagkamali po ako ng sabi. So, yan. So, meron na tayong 6 members po natin. Ito pala yung lola ni Moira. Ay, lola pala ni Tangdemic. So, tapos guys, download naman natin si Australia. Australia, ito po siya. So, download po natin siya. Tapos si Eson Clyde Church. So, yan. Clyde Church naman, guys. Kung gusto nyo rin po baka sa kwan. So, Clyde. Search na po, Clyde. Tapos, Clyde Church. Wait lang, guys. Ay, big letter pala to, guys. Nothing found. Wait lang, guys. Clyde Church. To, Clyde Church Pogi. So, ayan, download nyo po yan. Tapos, to skin pack.
So, bali, kung ato sila, 20 members sila. Yan. So, meron na tayong 8 members. Sino pa guys? Si Sony. Sony TV. Sony? Iba to. So, ito. Sony TV. So, ito na lang po lahat to. So, yan. So, guys, nagko-commercial lang din tayo nyo na lang po. Tsaka, sorry po, matatagalan po tayo sa video na ito. Yan po, naka-add na po si Sony. Tapos, sino pa pala, guys? Si JJ. So, ito po si JJ. So, download nyo po siya. So, yan guys. Hintayin nyo lang po yan. Yan. Tapos, meron na dito. Thirsty. Pila pangalan po niya dito. Kaso, ginawa na. Tsaka si Kenji. Kenji. Si Kenji. Ito pa siya. Kenji the Great pala siya. So, download to skin pack. Check it out. Hey, Squidward. Wanna hear a joke? Yan. Yan, guys. Tapos, sino na yun? Si Moira. Si GGTV pala yun. Si CG Boy. CG. Ito pa siya, CJ Gaming. So, ito pa yung lumang skin ni CG. Tapos yan, download mo na natin yan. Yan guys. So, na-download mo na po. Tapos, si Junkart. Junkart. Apa pala ng pangalan ni Junkart, no? So, yan. Si Junkart. Tapos si Yasi, guys, tsaka si Mizumi, wala pa po sila dito. Yan. Tsaka sino pa po? Kalimutan ko na po. Sino na yan? Try nga natin balikan si Mizumi dito. Mizumi. So, may nagpapakita ko. So, parang ganito siya. Hindi pa natin alam kung sino po yat natin. Tsaka si Yasi po. Wala pa siya dito. Yan guys. Wala si Yasi. Yan. Guys, YT. Patayin guys. Wala. Guys, tapos wala pa. Tsaka sino na yan? Si Kwan. Patatagalin tayo. Wait lang pa. Ayan. Sino na yan? Si Australia. Si Moira. Wait lang po. Post ko lang po. Tsaka si Habitat po. Tsaka si RR. Ito po siya guys. RR please. Tapos si Habitat. So wait lang po guys. Kasi Habitat.
Habitat. And guys, si Habitat PH. To skin pack. In my heart, Gcash is the best way to pay. Tapos sunod po si... Wait lang po guys. Tignan ko po ulit. May... Tsaka si Azen Gaming. Azen. Wait lang po guys. Wrong spelling. Wrong. Azen. So si Azen's. So ito po siya. Azen Gaming. So download nyo lang po to. Azen Gaming. In my heart, Gcash is the best Tsaka way si to pay. Vic po sunod natin ito download. Vic tsaka Chanel. Vic. So kahit Vic lang po ilagay natin. So yan, Vic TV na nilagay ko kasi nakalagay ito eh. So yan po. Ayan, lumang skin. Tsaka ito. Ayan guys, download po natin. In my heart, Gcash is the best way to pay. Sunod po si Chanel. Chanel. Anong spelling ng Chanel? So ito po guys. Download na po natin. Ganito pala yung Chanel PH. Ito po guys. So download to skin pack. In my heart, Gcash is the best way to pay. Yun guys. So sunod po, punta po kayo sa dito po. Pindutin nyo lang po ito. Tapos sunod po, skin pack sa baba po ng download skin. So pindutin nyo po. Tapos dito po natin makikita lahat po ng OMO members. Yan po guys. So export to Minecraft PE. Tapos creating. Tapos import to Minecraft ulit. Ulitin nyo lang po. Tapos yan, hintayin na lang po natin. Guys, kasi nag-upload po siya. So yan. Guys, hintayin nyo lang po guys. Mahina lang po wifi. So, okay. Tapos sunod. Global resource failed to load. Wait lang po guys. Ito. Import started. Continue. Tapos punta kayo sa skin. Successfully import Skinland skins. So yan. Hintayin lang po natin. So loading your skin packs. This might take a few moments. So hintayin na lang daw po natin guys. Ang tagal-tagal. Guys, yan po. Tapos edit character. So magantay ulit tayo dyan. Tapos punta pa kayo dito. Own the skin pack. So dito nyo na po makikita lahat ng OMO members skins. So meron si Pandemic, si Moira, lahat po meron na po dyan. Kaso wala po si Mizumi tsaka si Yasi kasi hindi ko pa po sila mahanap sa Skinland. So yun lang po guys. Tsaka i-acute na lang po natin guys. So yan guys. Bye bye. See you on my next video.